Hello guys, good evening. Ug sa lain nga lugar, good morning diha, good evening sa uban pod, sa mga OFW na to dira. Ako'y chika ninyo. Ang uso karon is social media na jud. Example, cellphone. Mo naman mga bata, dagko. Wala na gipili, matigulang, matambok, maniwang. Gamit yung cellphone, no? So, sa makarelate la ani ha? Okay, for sure, karelate mo tanan. Kung mag-CR mo, example, malibang mo, unsa inyong dalhon? Ay, kay balo na siya. Kay nakarelate man, pugugod ko. Malibang pugo, magdala mo pugog cellphone. Kamo, mag-cellphone pod mo? Ay, padili-dili, pero tinuod. Comment down sa tinuod. Bye. God bless. Amping mo tanan. Chatro ta malibang ha. Bye. I love you all.